আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা মামি দিয়ে পয়সাটা দিয়েছে, পয়সাটা দিয়েছি না আমি রমাই করবো না দাঁড়াতে, আমি পূজা দিলে তাহলে মামি इधर आओ। अच्छा मामी कहे उधर जा रहा, बार बार नहीं जाओ, सब लेके चल जाएगा साधु बाबा यहाँ पे। साधु बाबा बोले दिखालो पूजा हेलो 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 नंदा भी तो नहीं हेलो, थोड़ा जीप लगाओ, जीप लगाओ, हटो। मिल्क है मिल्क खाए এটা ধরে রাখতে হবে, এটা পড়ে যাবে নালে এটাকে ঢুকাতে হবে, বসিয়ে দাও না এখানে বসিয়ে দাও। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोतलটাই ঢেলে দাও না, बोतलটা কোথায়? बोतलটা আছে ওই যে मिल्क हुआ भगवान को अच्छा। জলের বোতল তোমরা ঢুকাও, इधर बोतल डालो, दे देना ना। ও দাঁড়াবে না, চলো আরিয়া তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও आइसक्रीम खाने को। এখানে সব সময় লেট থাকে। এদিকে ঢুকাতে হবে। সোনি কি করছে? इधर आओ, এই দুধগুলো বোতলটার মধ্যে ঢেলে নাও। दोनों কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?